तो हेलो गाइस। तो गाइस आमे जो लोकेशन टू आसीचु गाइस एटारे लोक राति तो दूर कथा संध्या 6टा पर भी एटारे कहीं लोक आसती ना। यार कि बहुत इंसिडेंट भी अच्छी ये गछ उपर। आपण भिडियो लास्ट जाए देखु आपण को ये भिडियो सबकि देखा मिल जाव। तो आप भिडियो को कंटिन्यू करूँ गाइस। ये जो बरगर गछ आपन को देखा जाउची एथिरे लोक मान जीवंता पोता दिया जाए आउ बहुत लोग एठार फांसी देइचंती। एई जगह विषय अधिक जानिबा को हेले भिडियो को लास्ट जाए देखंतु। तो हे गाइस जय जगन्नाथ केन्द्र भल अच्छे सेमती भल था। तो गाइस आज आम एमती गोटे लोकेशन को आईचु जोटी की संध्या है माने संध्या 6टा पर कहीं लोक आसती माने ये आम चाहे आम किसी जानू बास आम पाखे जड़े लोकाल भाई अच्छे सी आपको सब किसी कहे भाई टी आस आसन भाई टे भाई आम गोटे ऑडियंस कहते ये सब कौन होची हमर बर अच्छा संध्या पर आसन माने इंसिडेंट सब कौन हुए आम ऑडियंस माने कह दियो। सब गाई खाई जी मला सब सब आसन लोक पकई दिखते माने ये मरीगला पोड़ती डायरेक्ट आणिकी ये गछ मूले पोति दिखाँ। आसन देखा गछ पाक जा पूरा भिजिट करवा आपन केमती लगे आज भल तो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस आउ जब आप चाहते हैं आम ये राति भी ये सर्वाइव करूँ राति 12टारे ताले आमको मात्र 1000 लाइक आ 25,000 व्यू दरकार। आप जब कंप्लीट कर देते राति 12टारे आम आसिकी ये जगह आम टेंट बांधिक रही। तो गाइस आसन देखिए चलो भाई आगे नहीं चलो आगे तो जान भाई गाइस कंटिन्यू करथा पूरा बड़ बर गछटे और वीडियो कंटिन्यू करथा। भाई की जगह भी भाई गाइस माने अपन लोकेशन देखुन माने एमिटा लोकेशन माने एटी की खरा भी आसिया मुश्किल हो जाउथो। देखुन एटी सब एमिटा बर गछ टिके ऊपर को देखाई दियो ये देखि पार दे माने केमता हॉन्टेड लोकेशन। तो गाइस अपन जन चाहते हैं आम ये जगह कैंप पकाऊ यही जगह कैंप पकाऊ आप आम टार्गेट पूरा करदे 1000 लाइक आ 25,000 व्यू आम दरकार बास तापर आसे आम यही जगह पूरा कैंप पकेबू। आसन देखिए गाइस चारिपटे बुली ये भाई कहीद ये कौटी गाई फाई पोता हुए मनीष पड़ी पोता प्राय तो पोता माने मरीगला क्या पोड़ा हुए पोती दिखाते मनीष पोतन ना खाली गाई पशु 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 पोती दिखाते मनीष पोता आप देखा चाहते यही भिडियो आप टार्गेट पूर्ण करदे आम जो मनीष मरছি सेठी आम जीवु। आसन देखा पूरा चारिपटे बुलिकी पूरा आप कंटिन्यू करते भिडियो। पताका फतका भी लगी जाइए कहीं गोमाता को पोता हुए चप्पल भी नहीं छुईबे तो नहीं बस ये गोमाता पोता हुए ये पताका फता लगे पूजा पूजी हुए पोता ही सारा पर पूजा भी हुए। भाई कौन कह सब हुए तो ये ठाकुर अच्छा आ सब कौन हुए जोर को आम ऑडियंस मैंने शुभुन आ कौन तो नीति आ कौन माने इंटरेस्टिंग जिनस माने आसन से आईच ये आसन माने गाइस हमर संध्या 5टा हो गले तथा आम आईचु ये कहीं लोकल भाई आम थे आसू ना आम 2 जण आईचु आसवा संभव है भाई आम ये पहुंचीचु भाई आम कही आसवाई। तो गाइस आसन देखिए चारिपटे बुलिकी देखिया केम कौन सब होइछ आस जानती ना ये तो गाइस भाई कौन कहते हैं ऊपर जो यही जो गछटा आप सामने देखते फांसी दी आसन पाखु जाए देखिए 2 जन को फांसी मैंने फांसी दिया ना फांसी दे फांसी जन हो जन दिखाई मैंने केमती कौन स्टोरी टी आमको कहे स्टोरी एत किसी जानी कि माने खरा कम गोटे होता माने खराब कम होता गाइस आप बुझी पारे माने यही जगह जन को फांसी जन को दिया जाता माने जबरदस्त आ पूरा निजे आसी जन फांसी जाते भाई आम कहे आम जानू भाई जहाँ कहे आम शुणुचु। तो गाइस आसन देखिए पाखु जाए देखिए पूरा आसन भाई जा डर लगुच देखिए डाक तो गाइस देख केड़े बड़ हुंकाटा भी अच्छी पाखे तो पाखे हुंकाटा अच्छी पाखे बर गछ भी अच्छी
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଝାଉମଣ ଖାଲି ସେପଟେ ଅଛି ସେପଟକୁ କାହିଁ ଯିବା ଏଇଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିଆଯାଇଛି ଭାଇ ଟିକେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଏଇଆଡେ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ହେଲା 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 8-9 ବର୍ଷ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଏବେ ବି ସେ 8-9 ବର୍ଷ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ତାର ପୁରା ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ମାନେ ରାତି 6ଟା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟାଏ ବି ଲୋକ ଆପଣ ପାଇବେନି ତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଛି ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଆଇଛୁ ଆଉ 9ଟା ପରେ ଜଣେ କିଏ ଆସିଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ କହୁଥିଲା କି ଏଠି କିଏ ବସିଲା ବେଳେ ଲୋକ ବହୁତ ଥର ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ କିଛି ଧଳା ଲୁଗା ବାସ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଆଜି 12ଟା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ରହିବୁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଏଇ ଏରିଆଟା ତ ସେପଟେ ଆହୁରି ସବୁ ଗୋଟେ ଅଛି ନିମ୍ବ ଗଛ ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି ତ ଆମେ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାନି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେବା ସେପଟେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ତ ଦେଖିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ତ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗରେ ଆସ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଓହଳା ହେଇଛି ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ଏଇ ଓହଳା ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଭୟାନକ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଆସି ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ରଜ ଫଜ ପାଳୁଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ଆସି ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଭୂତିଆ ଜାଗା ହେଇଗଲା ମାନେ ଲୋକ ଖରାବେଳେ ଆସିକି ବି ଡରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ହେଇଗଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ବର ଓହଳ ହେଇଛି ମାନେ ନଈ କୂଳେ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ପରେ କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି କହିବ ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତି ଯିବା ପାଖକୁ ଯିବା ତ ପାଖକୁ ପୁରା ଯାଇକି ତାକୁ ଯାଉନି ଛୁଆ ହବନି ତ ଭାଇ ମନା କରେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ କାହିଁକିନା କିଛି ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିପାରେ ଏଠି ନା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ହାତ ମାରିବା ମାନେ ଠିକ୍ ଜାଗା ମିଳୁନୁ ନା ଏଇଟା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କେଉଁଠି କିଛି ହାତ ମାରିବାକୁ ଭାଇ ମନା କଲେ ଆମେ ବି କେଉଁଠି କିଛି ହାତ ମାରିବାନି ତ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତି ଯିବା ଆଉ ଆଗକୁ ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ତା କିଛି ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆସନ୍ତି ଟିକେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ନାଇଁ ଯାଅନି ଆସ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ନାଇଁ ଆସ ଦେଖିବା ସେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଦେଖିବା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯାଅନି ଆସ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯାଅନି ଏ ଭାଇ କୁକୁରଟା ଗଲା ରେ ଭାଇ ପୁରା ଦିନଟା ଧରେଇ ଦେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ କୁକୁରଟା ଗଲା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କଅଟା ଗଲା ଏ ଦିନଟାରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବ ନା ଭାଇ ଏ ତମ ଏରିଆ ଆମକୁ ଡରେଇବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ କୁହ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନା ସେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ଆଉ ଡରିଲେ ଭାଇ ହବ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ବି ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏଇ ନିମ୍ବ ଗଛ ପୂଜା କିଛି କରନ୍ତି ନା ଏମିତି ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଗଛ କିଏ ପୂଜା ପୂଜି କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଅଛି ଗଛଟା ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଉପରେ ହେଇଗଲାଇ ଆଉ ଡର ବି ଟିକେ ଲାଗିଲାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଆମର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଇ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ବି ଠିକ୍ ହେବନି ଆଉ ରିକ୍ସ ନେଉନୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ତାହେଲେ ଆମ ଏମ୍ଟା ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଏଇ ଜାଗା ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ କେତେ 1000 ଲାଇକ୍ ମାତ୍ର 1000 ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଇସ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ତାହେଲେ ଆପଣ 1000 ଲାଇକ୍ ଆଉ 50ଟା ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆସି ରାତି 12ଟାରେ ଆମେ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାତି 12ଟାରେ ଆସି ଏଇଠି ପୁରା ସକାଳ ଯାଏଁ ଏଇଠି ରହିବୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ এইটি ଖତମ କରୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ